Igin patuman han provincial government pinaagihan Provincial Employment Services Office o PISO Eastern Samar and Provincial Job and Service Fair naging buhat ta Capital Ground Borongan City Nobyembre 7 tuig 2025. Alas 12 adlaway kanina naabot nahin 179 nga mga aplikante ang narehistrohan na sabi nga job fair. Presente hini nga Job and Service Fair, ang 8 nga local establishments ang nagpartisipar, sugad han LBC Express Borongan, ERT-CDE Holding Incorporated, Jollibee, Nature Spring, Pop Enterprises, Save More Market Borongan, Zanlin Marketing Corporation ng GNDF Borongan. Nagpartisipar liwat ang PSA, SSS, NBI, Pag-ibig, PhilHealth, LTO, PNP ngan GSIS agud mabuligan ha pagproseso hanging kikinahanglan nga mga dokumento ang job applicants. Presentihan aktibidad hi Provincial Administrator Nelson Cortez como representante ni Gobernador Ralph Vincent Ivardoni. Tika nga syudad han Borongan, Mylene Katubay, Eastern Samar News Service.